नमस्कार दर्शक बंधु ए पवित्र श्रावण मास जहाँकि जुलाई 22 तारिख आरंभ होइछि। ए जुलाई 22 तारिख ठारू मंगल ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करछन्ति। मंगल ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करी रोहिणी नक्षत्र रे प्रवेश करिसन्ति। एहार प्रभाव रे 7 गोटी राशि जीवन में बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउछि। ता सहित सबु कार्य रे मिलिबो सफलता, सबु समस्या हेबाकू जाउछि समाधान। एही 7टी राशि चक्रंकर जीवन में भरीजिब असरंती सुख। मंगल ग्रह नक्षत्र परिवर्तन रे एही 7 गोटी राशि उपरे शुभ प्रभाव पड़िबाकू जाउछि, जहा फल कि सेमानकर सबु समस्या अंत घटिबाकू जाउछि। मंगलंक स्थिति अत्यंत मजबूत थिबारु एही 7 गोटी राशि उपरे पड़िबाकू जाउछि तांकर शुभ कृपा दृष्टि, जहा फल कि सेमानक जीवन में अत्यंत सफल आनीदेव। दर्शक बंधु, ज्योतिष शास्त्र अनुजाई मंगल एबे वृष राशि रे अच्छा। मंगल ग्रह नक्षत्र परिवर्तन हेतु एही 7 गोटी राशि भाग्य बदलिबाकू जाउछि। मंगलंक कृपा दृष्टि सेमानक ऊपर पड़िबाकू जाउछि। तो दर्शक बंधु, हुए तो आपणक राशि आ भितर थाई पारे। आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती, आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा फल कि ए राशि चक्र वीडियो आपणक पाखरे जाई प्रथमे पहुंची परिबो। एबे आसंतु जानिबा से 7 गोटी भाग्यशाली राशि के मंगल ग्रहक नक्षत्र परिवर्तन जोगु शुभ कृपा दृष्टि पड़िबाकू जाउछि ए पवित्र श्रावण मासरे। मंगल ग्रह रोहिणी नक्षत्र प्रवेश करथिबारु सेमानक जीवनर सब समस्या समाधान होइजिब। ता सहित खुशीर लहरी लागिकी रहिबो। तो बंधुगण, एबे आसन जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशि के। प्रथम भाग्यशाली राशि हेउछन्ति वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिथिबारु प्रतिटी कार्य सेमानकर मंगलमय हेबो। शुभ समाचार मिलिबा सह निज लोक माने साहाय्य सहानुभूति मध्य करिवे। बिजनेस रे नूतन कार्य मध्य आपण करिपरिबे। ता सहित अधिकरु अधिक इन्वेस्ट मध्य आपण करिपरिबे। ऋण भार मध्य आपण मुक्ति पाइबे। कर्म क्षेत्र रे किछि नुवा सुजोग आपनकु मिलि पारे। ता सहित बंधु एवं परिवार अधिकरु अधिक आपणकर संपर्क निबिड़ हेबा पई जाउछि। योजनामूलक सफल कारणरु मन आपणकर बहुत शांत रहिबो। मानसिक असुस्थ अनुभव करुथिबारु आपणकर एबे सुस्थ अनुभव करिवे। आपणकर लागि रहितबा स्वास्थ्य अवस्थार नूतन परिवर्तन मध्य देखा देबो। आपण पिलामानक कार्य रे अधिकरु अधिक आनंदित होई परंती। उच्च शिक्षा प्रचेष्टा सफल प्राप्त हेबा आपणकर दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय हेबाकू जाउछि। ता सहित आपण पति पत्नी मध्य बुझामण बहुत भल रहिबो। आपणकर लागि रहितिबा कोर्ट कचेरी मामला एबे समाप्त हेबाकू जाउछि। ता सहित आपणक गृह रे मध्य किछि मांगलिक कार्य करिवार योग रहिछि। चाकरी क्षेत्र में आपण नूतन पदोन्नति मध्य पाई पारंती। आपणक इच्छा मुताबक प्रतिटी कार्य आपण सफलता पाई परबे। आशा ठुरु अधिक आशान्वित होइतबा प्रतिटी फल आपणकु मिलिबाकू जाउछि। एही पवित्र श्रावण मासरे आपणकर प्रतिटी कार्य रे सफलता पाइबाकू जाउछन्ते। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशि के। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछन्ते मिथुन राशि। मिथुन राशि ए पवित्र श्रावण मासरे प्रतिटी कार्य सफलता पाइबाकू जाउछन्ते। स्वास्थ्य अवस्था उन्नति हेबा सह आगुरु लागि रहितबा स्वास्थ्य अवस्थार परिवर्तन मध्य देखा देबो। निजर प्रभाव परिक्रमा बुद्धि करी आपण प्रतिटी कार्य रे सफलता पाइबे। सुना रूपा एवं नूतन जान मध्य आपण घरकू किनिबार योग रहिछि। अटकी जाइतिबा धन एवं उद्धार नेइतिबा टंका ऋण सबु आपण अति सहजरे मिलि परिबो। आपणकर अचानक भावे धन प्राप्त हेबार योग मध्य रहिछि। पौत्रिक संपत्तिर आपण मध्य लाभवान हेइ परिबे। बिजनेस एवं व्यापार आपणकर अधिकरु अधिक इन्वेस्ट हेबा सह आपण सहयोगी मध्य कर्म नियुक्ति मिलिबाकू जाउछि आपणक द्वारा। सेति पई आपण समाज रे मान सम्मान प्रतिष्ठा मध्य वृद्धि हेबाकू जाउछि। वैवाहिक जीवन आपणकर अत्यंत सुखमय हेबाकू जाउछि। चाकरी क्षेत्र में आपण नूतन पदवी मध्य पाई पारंती। छात्र छात्री माने प्रतिटी परीक्षामूलक कार्य उत्तीर्ण हेबाकू जाउछन्ती। आपण कम परिश्रम करी मध्य आशाजनक फल प्राप्त पाई परिबे। आपणकर ए पवित्र श्रावण मासते अत्यंत सुखमय हेबाकू जाउछि। एबे आसंतु जानिबा तृतीय भाग्यशाली राशि के। तृतीय भाग्यशाली राशि होउछन्ती कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिछि ए पवित्र श्रावण मास परठारु। सेमानकर प्रतिटी कार्य एबे शुभ हेबाकू जाउछि। सेमाने मध्य खुशीर खबर पाई पारंती। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में सेमानकर अधिकरु अधिक उन्नति हेबाकू जाउछि। स्थगित रहितबा आपणकर प्रतिटी कार्य मध्य एबे समाप्त होबाकू जाउछि।
ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଟି ସମୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧାର କରଜ ଭାରରୁ ଆପଣ ଏବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଧାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ବାକି ଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅତି ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରଠାରୁ। ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏବେ ସେସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଳରେ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସଠାରୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାକି ଥିବା ଦେୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ନିକଟତର କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନିତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚିତ ମନେକରି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସହିତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବାରୁ ଆପଣ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁତ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବେ ଦୂର ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ ପୂରଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଆପଣ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରହି ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆପଣ ବାକି ଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ମନ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ। ସପ୍ତମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସଠାରୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବେ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସବୁ ଥିଲା ରାଶିଚକ୍ରର 7ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।